Je vous salue, enfants bien-aimés de Notre-Dame. Mes bien-aimés, vous tous qui aimez la Gospa. Je suis un prêtre de Lettonie. Je suis heureux de pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour témoigner à quel point Notre-Dame de Medjugorje compte pour moi. Родился в советском время в многодетной семье из 8 детей, из 4 братьев, я младший. И хотя мои родители уже некоторое время находятся на небесах, я продолжаю благодарить Бога за них, за то, что они, мои сестры и братья в жизни, получили от них великие милости. Je suis né à l'époque soviétique, dans une grande famille, avec 8 enfants. Je suis le plus jeune de 4 frères. Mes parents sont au paradis depuis un certain temps, mais je continue à rendre grâce à Dieu pour eux, parce que mes sœurs, mes frères et moi-même, nous avons reçu tant de grâce à travers eux. У меня появилось желание понять, что происходит, когда она молится. Каждый день она благословляла, молилась за нас, ежедневно отдавала нас Богу. Но в то время это не давало мне никакой непонятной ясности о Боге. Но все же это пробудило во мне желание, вдохновение музицировать в церкви. Ma mère était petite de taille, mais très pieuse et grande dans la prière. Elle était belle. J'avais le désir de comprendre ce qui se passe quand elle prie. Chaque jour, elle nous bénissait, elle priait pour nous. Chaque jour, elle nous recommandait à Dieu. Et là, je n'ai pas compris ce qui se passe. Je n'ai pas eu de clarté sur Dieu, mais cela a éveillé en moi le désir, l'inspiration de jouer de la musique dans l'église. Et c'est ainsi que la musique de l'église m'a donné la possibilité de me rapprocher du grand mystère de Dieu que je n'avais pas encore vraiment expérimenté. Когда мне исполнилось 18 лет, и я был призван в советскую армию, направлен служить в Афганистан, где на тот момент было уже 8 лет активной военной деятельности. Toute ma vie a changé quand j'ai eu 18 ans, quand j'ai été enrôlé dans l'armée soviétique et envoyé pour servir en Afghanistan, où à l'époque le conflit faisait rage depuis 8 ans déjà. И это время в Афганистане 1 год был такой точкой пересечения в моей жизни, которая стала прекрасной школой жизни, где я встретился с реальностью, чувством бессмысленности, когда любовь уже ничего не решает, а где доминирует власть. Бессмысленно и во всем этом нет ничего от Бога. И ты, человек, уже ничто. Ce temps en Afghanistan, ça a duré 1 an et 8 mois. Il a été un tournant dans ma vie, mais en même temps, c'était une merveilleuse école de vie où j'ai été confrontée à la réalité et le sens du non-sens. Lorsque l'amour ne résout plus rien, mais que le pouvoir, le non-sens domine, et que dans tout cela, il n'y a rien de Dieu. Et toi, pauvre homme que tu es, tu n'es rien. Именно в этом горячем месте войны Бог ждал, чтобы встретиться со мной. До этого времени Бог являлся для меня только через чувствами, позитивными эмоциями, красивой сакральной архитектурой и божественной церковной музыкой. Я не был уверен, что Бог вообще существует.
Et c'était là, en pleine guerre, que Dieu m'attendait pour me rencontrer. Jusque-là, Dieu était pour moi sentiment, émotion positive, une belle architecture sacrée, une divine musique sacrée. Je n'étais même pas sûr que Dieu existait. Затем я постоянно попадаю в различные сложные военные ситуации и переживаю гибель многих близких своих друзей, где при этом я был тяжело ранен 2 раза. En Afghanistan, je me retrouvais sans cesse dans des situations de combat difficiles et je voyais mourir de nombreux amis proches. Moi-même, j'ai été grièvement blessé à 2 reprises. Поверив в безнадежность, что я не вернусь больше живым дома, потому что это был самый горячий период войны в Афганистане. Я нашел место в горах Саланг, где я в первый раз в жизни стал на колени. Je savais qu'il y avait très peu de chances que je retourne en vie. C'était la période la plus féroce de la guerre. Alors, j'ai trouvé un endroit, un lieu dans les montagnes de Salang, où je suis tombé à genoux pour la première fois. Et j'ai dit à Dieu, Есть или нет. Если ты есть, то у меня есть предложение. Если этого момента ты меня будешь убережать от пули, от раны, каких-либо травм, то я знаю, что ты есть. И я посвящу себя и стану священником. j'ai donc dit à Dieu, je ne sais pas si tu existes ou pas. Si tu existes, j'ai une proposition. Si désormais tu me protèges des balles et des blessures, alors je sais que tu existes et je me consacrerai à toi. Je vais devenir prêtre. Боже, но если будет хоть бы одна пуля, одна травма, или я буду знать, что тебе больше нет. Et j'ai continué, mon Dieu, si je reçois ne serait-ce qu'une seule balle ou blessure, je saurai que tu n'existes pas et que notre vie n'a aucun sens. И в тот же миг, когда мне пришел полный покой, и так я находился на войне, хотя по-прежнему идет тяжелая борьба, и собирается в жизни многих людей, у меня нет ни одной царапины, ни одной пули, ни одной травмы, потому что я чувствовал, что кто-то меня уже оберегает. Et c'est à ce moment-là qu'une paix complète m'a envahi. Et donc, en pleine guerre, au milieu des combats, lorsque de nombreuses personnes tombent, meurent, je n'ai pas une seule égratignure, pas une seule balle, pas une seule blessure. J'ai senti que quelqu'un me protégeait vraiment. Из нас 600 солдат мы вернулись живым только 40. Большинство из которых были тяжело изувечены, вернулись домой уже в следующий день. Я сразу поехал в Рижскую духовную семинарию, чтобы учиться и стать священником. Sur 600 soldats, 40 seulement sont rentrés à la maison vivants. Et la plupart d'entre eux étaient gravement mutilés. Et moi, je suis rentré chez moi et dès le lendemain, je suis allé au grand séminaire de Riga pour devenir prêtre. Я еще раз вам запоминаю, что это было время советское союза, когда мой отец и братья были партийными работниками и нашу семью начали преследовать. Это было недолго, потому что, слава Богу, советский строй начал рушиться. Je vous rappelle que c'était à l'époque de l'Union soviétique. Mon père et mes frères étaient des fonctionnaires dans le parti. Alors, on a commencé à persécuter notre famille. Cela n'a pas duré longtemps car, Dieu merci, le système soviétique a commencé à s'effondrer.
притворства, серых будней, духовенства и в жизни без огня, я начал сомневаться, хочу ли вообще посвятить этому свою жизнь. Mais pendant mes études au grand séminaire, j'ai vécu de nombreux moments d'obscurité. Je me suis rendu compte qu'il y a tant d'hypocrisie, de faux-semblants, le quotidien gris du clergé, la vie sans elle. J'ai commencé à douter. Est-ce que je veux consacrer ma vie à cela? Мой духовный отец, видя эту мою внутреннюю борьбу, мне посоветовал просто искать орден или конгрегацию, потому что, видя однообразную форму жизни священников, я испугался и понял, что я человек общины. Quand j'ai vu le mode de vie monotone du prêtre, j'ai pris peur et j'ai réalisé que j'étais fait pour la vie en communauté. Mon père spirituel, voyant mon combat intérieur, m'a conseillé de chercher un ordre ou une congrégation religieuse. Место в орденах я его так и не нашел, потому что в то время был я слишком большим идеалистом и в конечном итоге принял попозже священство. J'ai donc cherché ma place dans un ordre religieux, mais je ne l'ai pas trouvé. J'étais à l'époque un idéaliste extrême et au bout du combat, j'ai accepté l'ordination sacerdotale. В обеденное время постучался первый молодой парень, наркоман, который просил: «Помоги мне». Я пригласил его на обед и во время разговора спросил ему: «Как я могу тебе помочь?» А он ответил: «Не гони меня и не заставляй меня читать молитвы, потому что это мне не помогает». И я согласился. Bien vite après mon ordination, un jour à l'heure du déjeuner, un jeune toxicomane a frappé à ma porte et a dit « Aide-moi ». Je l'ai invité à déjeuner et pendant la conversation, je lui ai demandé « Comment puis-je t'aider ?» Il répondit « Ne me renvoie pas, mais ne me force pas non plus à prier, car cela ne m'aide pas. » Alors moi, j'ai été d'accord. Через пару часов, тот же самый день, снова стучится какой-то молодой человек, у которого были точно такие же проблемы, и он попросил прибежиться в тот же день. И в вечерние часы в дверь звонит еще один молодой пацан, он был алкоголиком, который тоже попросил мне помощи. Quelques heures plus tard, voilà un autre jeune homme qui frappe à ma porte. Il avait les mêmes problèmes et il cherchait refuge. Et le même jour, dans la soirée, un autre sonne à la porte. Celui-ci était alcoolique et il a également demandé mon aide. Я вообще не имел никакого понятия и представления, как я могу помочь, но я делал то, что они ожидали, чтобы быть принятым в церковь. И тогда я начал молиться, спрашивая Бога: они такие особенные, как я им могу помочь? Je n'avais aucune idée de comment je pouvais les aider, mais j'ai fait ce qu'ils attendaient de moi, être accueilli par l'Église. Et puis j'ai commencé à prier et je demandais à Dieu, ils sont tellement particuliers, comment puis-je les aider? И вскоре мне поступило предложение поехать в Междугорье. И 28 лет назад, когда я прибыл сюда и спрашивал Марии: «Чего ты хочешь от меня?» Я не понимаю, как я могу быть полезным этим молодым людям, и которым я позволил жить со мной вместе. Et bientôt, j'ai reçu une proposition d'aller à Medjugorje. Il y a 28 ans, quand je suis arrivé ici, j'ai demandé à la Vierge Marie, « Qu'est-ce que tu veux ? Je ne comprends pas comment je peux rendre service à ces jeunes à qui j'ai permis de vivre avec moi. » А вы знаете такой Чанакулюк общину в Междугорье? A vi znate
Vous connaissez la communauté Čenakolo à Medjugorje? C'est ma question. Vous les connaissez, Čenakolo? Mon témoignage continue maintenant. Меня повели встречу в общину Ценаколю, где Бог мне дает полные ответы, как жить, как любить, разделять свою жизнь с ними. Это оказало огромное влияние и изменило мою дальнейшую жизнь. Le lendemain, après mon arrivée, on m'a emmené à une rencontre avec la communauté Čenakolo, où Dieu m'a donné des réponses complètes. Comment vivre, comment aimer, comment partager ma vie avec eux. Cela a eu un impact énorme et cela a changé ma vie. Мои сомнения, неуверенность и непонимание многих вещей и духовной ценностей рассеялись, потому что я здесь пережил живые отношения с Богом и почувствовал реальное присутствие Марии. И по сей день мое священское служение все еще зависит от Междугорья. Mes doutes, mes incertitudes, mon incompréhension de beaucoup de choses et de valeurs spirituelles se sont dissipées. Parce qu'ici, j'ai vécu une relation vivante avec Dieu et j'ai ressenti la présence réelle de Marie. Et à ce jour, mon ministère sacerdotal dépend de Medjugorje. Ни одного года без поездки здесь в Междугорье. Погружение в глубину молитвенной школы Марии. Первая поездка сюда дала мне полное подтверждение тому, что я никогда в жизни не был один. И я не ошибся, потому что я поверил в полную реальность Бога и полностью веря себя Ему. Je ne peux imaginer une seule année sans aller à Medjugorje, sans plonger dans les profondeurs de l'école de prière de Marie. Ma première venue ici m'a donné la confirmation complète que je n'avais jamais été seule et que je n'avais pas commis d'erreur en croyant que Dieu existe. Et je ne me suis pas trompée quand je me suis complètement livrée à lui. Еще больше появил во мной внутренний призыв жить вместе с большой семейной атмосферой, с этой израненной молодежью. Les expériences des communautés qui vivent ici et les témoignages que j'ai vécus à Medjugorje ont davantage influencé mon appel intérieur à vivre dans une atmosphère de grande famille avec ces jeunes blessés. Первый опыт общины, который я получил, это была моя семья, мои родители, мои братья и сестры. Но второй – это Междугорье. Она стала моим смыслом и небесным присутствием в моей жизни. La première expérience communautaire que j'ai vécue a été ma propre famille, mes parents, mes frères et sœurs, et la deuxième a été Medjugorje. Medjugorje m'a donné le sens, Medjugorje représente la présence du ciel dans ma vie. Дорогие дети, сами вы одиночки, вы не сможете ничего сделать. А вместе мы можем остановить зло и изменить эту землю и этот мир. Dans un message, la Gospa a dit, chers enfants, seuls vous ne pouvez rien faire, mais ensemble nous pouvons arrêter le mal et changer ce monde. Дорогие мои, дорогой молодежь, наш мир. Вы, мои молодые друзья, слушайте материнские советы нашей Небесной Матери и создайте в дружбе с теми, кто любит Иисуса. И когда вернетесь домой, будем организовывать молитвенные группы и молитесь друг за друга, помогите друг другу. Только так мы можем пережить тяжелые времена искушения. Mes chers jeunes amis, écoutez les conseils maternels de notre Mère du Ciel
et liez-vous d'amitié avec ceux qui aiment Jésus. Et quand vous rentrez chez vous, créez un groupe de prière. Priez les uns pour les autres, avec les autres. Aidez-vous les uns les autres. C'est la seule façon de survivre à ces temps difficiles d'épreuves. Для меня сегодня Междугорье является местом, где небо говорит, небо меня вдохновляет, небо меня любит, наполняет и ведет меня. Pour moi, aujourd'hui, Medjugorje est le lieu où le ciel parle. Le ciel m'inspire, le ciel m'aime, le ciel me comble et me guide. Je suis благодаря которым я познал школу любви, и с каждым годом я могу приближиться еще ближе к небу. Сегодня это место позволяет мне расти и больше не бояться и не сомневаться в том моем священском призвании. Je suis reconnaissant à Notre-Dame pour ces 28 années, grâce auxquelles pendant lesquelles j'ai connu l'école de l'amour. Et chaque année, je peux me rapprocher davantage du paradis. Aujourd'hui, ce lieu me permet de grandir, de ne pas avoir peur et de ne pas douter de ma vocation sacerdotale. И горячность полностью посвятить себя людям, которые заблудились, которые сомневаются и не верят. Et cela me donne encore plus d'entrain et d'enthousiasme de me consacrer entièrement aux gens qui sont perdus, qui doutent, qui ne croient pas. Не могу представить себе, какая была бы моя жизнь, если Бог не был меня в Междугорье. Dragi moji, ne mogu zamisliti kakav bi mi život bio da me Bog nije doveo u Međugorje. Уже тогда Бог имел красивый план любви, через который я открыл это место как источник, где я давно и всегда черпаю силы для служения Богу и отчизне. Već tada je Bog imao prekrasan plan ljubavi, kroz koji sam otkril ovo mjesto kao izvor odakle crpim snagu za služenje Bogu i domovini. С каждым годом Богородица помогает мне освободиться от чувства быть правильным и стать еще больше живым и настоящим. И в Междугорье легко и хорошо молиться, как нигде в мире. Поверьте, пожалуйста. Svake godine Gospa mi pomaže da se oslobodim osjećaja da moram biti ispravan i da postanem još življi i stvarniji. U Međugorju je lako i dobro moliti kao nigdje drugdje na svijetu. Vjerujte tome. Мы все, кто на этом пути, будем встречаться с трудностями, непониманием, а молитва и о необходимости. Это очень важно нам понять и принимать этого. Svi mi koji smo na tom putu naićemo na poteškoće, nerazumijevanje molitve i njene nužnosti. Милая молодежь, возвращайтесь каждый раз к источнику любви Богородицы, и вы переживите, что молитва – это радость. Dragi mladi, vratite se svaki put izvoru ljubavi Gospe. S njom ćete doživjeti da je molitva radost. Это должно стать образом нашей жизни. Междугорье – это место молитвы, радости и встречи, где, открывая свое сердце, мы позволяем через молитву менять в нем все. To treba postati način našeg života. Međugorje je mjesto molitve, radosti i susreta. Kad otvorimo svoje srce, tada dopuštamo da se preko molitve u njemu sve mijenja. Поэтому я сегодня благодарен Богородице,
которая мне так близко и по-настоящему живая, и всегда присутствующая в моей жизни и священском служении. Stoga sam zahvalan Gospi, koja mi je tako bliska, istinski živa i uvijek prisutna u mom životu i svećeničkoj službi. Спасибо. Спасибо, Богородица, что ты до сих пор меня вдохновляешь, укрепляешь и во всем благословляешь. Hvala ti, Gospe, što me i danas nadahnjuješ, krijepiš i u svemu blagoslivljaš. Милая молодежь, Dragi mladi, я благодарю вас, что Chers jeunes, je vous remercie de vous laisser aimer par Notre-Dame, ce qui signifie que lorsque vous rentrerez chez vous, vous serez son amour pour les autres. a to znači da kada se vratite kući, bit ćete njezina ljubav za druge. в последнем послании Dans son dernier message du 25 juillet 2023, Notre-Dame nous a dit, в это Chers enfants, Всевышний посылает меня к вам, чтобы я вас любила и вела по пути обращения. Приносите свои молитвы и жертвы за всех тех, кто далеко и не познал Божьей любви. Вы, детки, будьте свидетелем любви и мира для всех неверных сердец. Спасибо вам, что вы ответили на мой призыв. Draga djeca, chers enfants, en ce temps de grâce où le Très-Haut m'envoie à vous pour vous aimer et vous guider sur le chemin de la conversion, offrez vos prières et vos sacrifices pour tous ceux qui sont loin et qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Vous, petits enfants, soyez témoins de l'amour et de la paix pour tous les cœurs privés de la paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Давайте, мои молодые, помолимся сейчас вместе, чтобы наши сердца открылись любви Богородицы. Пусть эта любовь в нас будет сильнее страха и зла. Богородица в одном послании говорит нам, что молитвой и любовью мы можем постигнуть все, даже то, что нам кажется человечески невозможным. Давайте, пожалуйста, поверим в это. Prions ensemble maintenant pour que nos cœurs s'ouvrent à l'amour de la Mère de Dieu et que son amour en nous soit plus fort que la peur et le mal. Notre-Dame nous a dit dans un message que par la prière et l'amour, nous pourrons obtenir tout, même ce qui semble humainement impossible. Je vous en prie, je vous supplie, croyez-le. Maintenant, nous allons invoquer l'Esprit Saint. k Duchu Svetome.
Большое вам спасибо. Veliko vám chvála. Вы нашли настоящее место. Un grand merci. Našli ste najbolje miesto. Vous avez trouvé le meilleur endroit. Osobno ne mogu zamisliti Personnellement, je ne peux imaginer ma vie sans Medjugorje. svaka riječ Chaque parole o tome da je nous sama Marija. dit que Marie est avec nous. Povjerujte tome. И все то, что Je vous prie de le croire. I sve što dobijete na Tout ce que vous recevez en cet endroit, prenez-le avec vous i budite blaženi. et soyez des bienheureux. Amen. Amen.